Seguros ou não, os transgênicos avançam com velocidade pelo Brasil. Hoje em dia o Brasil é o segundo maior produtor de transgênicos, se você analisar só o aspecto agrícola, né? Só a produção agrícola. Ele passou a Argentina, que era o segundo, o primeiro é os Estados Unidos. Então nós estamos com 21,4 milhões de hectares plantados com soja, milho e algodão geneticamente modificados. Brasil, Estados Unidos, Argentina e China plantam quase que a totalidade das lavouras transgênicas do mundo. Isso é muito diferente de dizer que o mundo inteiro planta transgênico ou que o transgênico é uma realidade em qualquer país do mundo. A gente acha que esse tipo de informação ele falseia a verdade qualquer. 4 grandes países, grandes produtores e exportadores agrícolas plantam quase que a totalidade dos transgênicos. Por outro lado, países europeus, que são nossos principais compradores de grãos, França, Alemanha, Áustria, Suíça, Luxemburgo, etc., eles declararam moratórias nacionais. Então, nesses países não se planta transgênico. A França é um dos países onde existe maior resistência aos transgênicos. Aqui é proibido cultivar essas sementes e a maioria da população desconfia dos alimentos geneticamente modificados. Quando vão ao supermercado, os franceses sabem exatamente se os produtos que estão levando para casa tiveram algum gene alterado em laboratório, porque os fabricantes são obrigados a deixar isso bem claro na embalagem. E muita gente só compra quando vê no rótulo o selo garantido sem OGM. Absolument, oui, je regarde et je vérifie qu'il n'y en ait pas. On n'a quand même aucune indication formelle si ça peut avoir une influence ou pas d'influence sur la santé des gens. Désolé. Beaucoup de choses, je pense qu'il faut respecter le principe de précaution et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait certain des effets néfastes des OGM pour pouvoir se lancer dans ce genre de production. O cultivo de algumas espécies de transgênicos é autorizado pela União Europeia, mas cada país membro do bloco tem o direito de proibi-lo individualmente. A Espanha é a única nação da Europa onde essas plantações ainda resistem. São cerca de 100 mil hectares. Essa imagem negativa dos transgênicos foi construída a partir de suspeitas levantadas por alguns cientistas e com a ajuda de incansáveis ambientalistas que ao longo dos anos vêm organizando operações espetaculares na luta contra o que consideram uma ameaça à saúde e ao meio ambiente. Graças à exposição na mídia, o combate ganhou força. A jornalista Marie-Monique Robin passou 3 anos investigando a líder mundial na produção dessas polêmicas sementes. O resultado é o documentário Mundo Segundo Monsanto, baseado no livro de mesmo nome e que virou a bíblia do chamado movimento anti-OGM. O sucesso foi tanto que ela prepara agora a continuação do filme. Thanks to this limited study, Monsanto's GMOs have inundated the world, principally in North and South America, Asia and Australia. Dès le début, on comprend que si Monsanto travaille sur des OGM, c'est pour vendre des herbicides. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour nourrir le monde. Et on le voit dans les archives. Hein. Vous avez vu au Brésil ce qui s'est passé avec le soja de les paysans, je sais très bien, je suis allée au Brésil, tous les ans, soit ils rachètent des semences, parce qu'ils sont obligés, ou alors ils payent une taxe, s'ils gardent leur récolte, ils payent une taxe à la tonne à Monsanto. Donc ça crée une dépendance. Ça crée non seulement une dépendance, mais ça fait que Monsanto est en train de devenir le premier semencier du monde, mais non seulement ça, c'est qu'il va contrôler la nourriture du monde. Parce que vous imaginez tous les paysans du monde qui doivent racheter tous les ans des semences à Monsanto, alors que les semences se reproduisent toutes seules. No documentário, Marie-Monique Robin denuncia conflitos de interesse por trás do processo de regulamentação que permitiu a entrada dos transgênicos no mercado americano e, consequentemente, no resto do mundo. Monsanto Revolving Doors.
O termo portas giratórias ou revolving doors em inglês faz referência ao vai e vem de executivos entre cargos públicos e privados com o objetivo de defender interesses de uma determinada empresa, indústria ou setor de atividade. Donald Rumsfeld was the CEO of Searle, which was a Monsanto subsidiary. The former U.S. Trade Ambassador, Mickey Cantor, ended up on Monsanto's board. Supreme Court Judge Clarence Thomas used to work for Monsanto. Alors, il a un conflit d'intérêt énorme. Alors ça, c'est... Prenez le dossier OGM. S'il n'y a pas les revolving doors, il n'y a jamais d'OGM autorisé. Il faut que ce soit bien clair. Ils vont donc approcher la Maison-Blanche et ensuite, avec l'accord de Bush père, ils vont placer l'un de leurs hommes, Michael Taylor, l'un de leurs avocats, à la tête de la FDA, position numéro 2. Pour pouvoir écrire un texte qui est soi-disant le texte qui est la base de toutes les réglementations du monde des OGM. Mais ce texte instaure un principe qui est vraiment un principe fondamental, qui est le principe d'équivalence en substance. Très très important. C'est quoi, pour dire les choses simplement, c'est déclarer qu'un OGM, un soja transgénique par exemple, est équivalent à un soja conventionnel. Et que si c'est équivalent, il n'y a aucune raison de faire des études de toxicité par exemple. Donc on sait aujourd'hui que, enfin on ne sait rien aujourd'hui. Non, alors ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que donc ça bloque toute recherche à cause du principe d'équivalence en substance. A jornalista conseguiu entrevistar até o ministro da Agricultura dos Estados Unidos na época, Dan Glickman. Well, I think that, frankly, there were a lot of folks in industrial agriculture who didn't want as much analysis as probably we should have had because they had made a huge amount of investments in the product. I mean, I think that, and certainly when I became secretary, given the fact that I was in charge of the department regulating agriculture, I had a lot of pressure on me not to push the issue too far, so to speak. I made a speech once saying that we needed to more thoughtfully think through the regulatory issues on GMOs. And I had some people within the Clinton administration, particularly in the U.S. trade area, that were very upset with me. They said, how could you in agriculture be questioning our regulatory regime? Os transgênicos deixam a França em peso com o pé atrás, mas também contam com alguns defensores no país. Eu estou aqui com Jean-Claude Jayet, que escreveu o livro Salvem os Transgênicos, uma voz que destoa bastante da maioria dos franceses. Alors, Jean-Claude Jayet, pourquoi avoir écrit ce livre? Parce que c'est un livre polémique, comme le titre l'indique, et c'est une espèce d'une sorte de coup de colère contre la diabolisation systématique des OGM. Moi, je suis ces questions-là depuis fort longtemps. J'ai le sentiment d'être profondément écolo, et pourtant, il y a un moment où j'ai trouvé, en lisant tout ce qui pouvait passer là-dessus, qu'on en faisait trop, notamment les écologistes, mais pas que les écologistes, et particulièrement le gouvernement. A gota d'água veio em dezembro de 2008, quando o governo proibiu o cultivo do último tipo de transgênico que ainda era autorizado na França. Uma decisão que, segundo ele, foi tomada sem nenhuma base científica. On avait banni les OGM du sol français sur du vent. Et ça, je trouve quand même qu'il y avait un abus de science et une absence de science qui méritait quand même qu'on regarde le problème. On arrive à une situation en Europe totalement paradoxale, où à force de mener des campagnes anti-OGM, il n'y a plus aucune entreprise d'agroalimentaire qui produit des OGM et qui même développe des recherches en matière d'OGM, et du coup on laisse le champ libre à un monopole qu'on était censé combattre. Pour vous, pourquoi il faut sauver les OGM? Il faut les sauver parce que c'est un élément très important de la boîte à outils de développement de l'agriculture. On est arrivé aujourd'hui à saturation dans la recherche des rendements par les méthodes classiques.
Il faut absolument, et par ailleurs, non seulement la saturation des méthodes classiques, mais aussi la saturation des sols par utilisation des intrants, des pesticides, des insecticides. Donc on a deux exigences qui sont en apparence contradictoires, augmenter les rendements pour nourrir 9 milliards d'humains à échéance 2050 et en même temps sauver la planète et diminuer l'utilisation des pesticides. Et les OGM sont une des réponses possibles à ce genre de problématique en apparence contradictoire. A rotulagem dos produtos geneticamente modificados no Brasil é dos assuntos em destaque no próximo programa. Quem opta por não consumir um alimento transgênico tem hoje apenas um tipo de proteção, esse símbolo aqui.